नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। नूतन वर्ष 2026 हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा सहित आज कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा एवं जानिबा समस्त कन्या राशि व्यक्ति विशेषंकर भाग्यटी एही 2026 रे केमिति रहिछि कौन आनिब परिवर्तन आपणक जीवन रे। देखंतु दर्शक बंधु कन्या राशि रे तीनोटी नक्षत्र रहिछि। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बा 12/6, हस्ता नक्षत्र बा 13/6 एवं चित्रा नक्षत्र बा 14/6 कन्या राशि। देखंतु एही तीनोटी नक्षत्रर नक्षत्राधिपति अलगा अलगा होइथांती। तेणुकरी एही 2026 रे आपणक कन्या राशि होइथिले मध्य आपणक नक्षत्र अनुसारे आपणको अलगा अलगा फल प्राप्त हेबो। किछि कन्या राशि रे आपण शुभाशुभ फल निश्चित भाव में भोग करिवे एवं किछि कन्या राशि रे मध्य अशुभ फल प्राप्त हेबो। देखंतु उत्तर फाल्गुनी कन्या राशि बा 12/6 कन्या राशि जो व्यक्ति मानकर सेमानकर नक्षत्राधिपति हेउछंती सूर्य एवं जेउ मानकर हस्ता कन्या राशि बा 13/6 कन्या राशि सेमानकर नक्षत्राधिपति हेउछंती चंद्र एवं जो व्यक्ति मानकर चित्रा कन्या राशि बा 14/6 कन्या राशि सेमानकर नक्षत्राधिपति हेउछंती मंगल। तेणुकरी तीनोटी नक्षत्र रे आपण अलगा अलगा प्रभाव एही 2026 रे देखिबे एवं समस्त कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकु एका प्रकारर फल कदापि प्राप्त हेब नाही। एबे आसंतु आमे जानिबा 2026 रे नक्षत्र अनुଯାयी की प्रकार प्रभाव पड़िबो आपणक जीवन रे। केउ समयटी आपणक पई शुभदायक रहिबो एवं केउ समयटी आपणक पई अशुभदायक रहिबो एवं ता सहित आपणकर 12टी जाक राशि मध्यरु जे कोनोसी राशि हेउ जदि आपणकर लग्नटी हेइ थाए कन्या तेबे मध्य आपणक जीवन रे लग्न अनुसार निश्चित भाव रे प्रभाव पड़िबो। देखंतु जदि आपणक राशि रे शुभाशुभ फल प्राप्त हेबार अछि किंतु आपणकर लग्न रे जदि अशुभत्व अछि तेबे मध्य आपण अशुभत्व को भोग करिवे। सेथिपई आपण निश्चित भाव रे जानि रखिबा आवश्यक जे आपणकर लग्न रे एही 2026 की परि फल प्रदान करिबो। सेथिपई आपण आम सह वीडियो रा शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं आपण मानक पई विशेष भाव रे कन्या लग्न रे व्यक्ति मानक पई किछिटा सहज प्रतिकार उपाय मध्य एही वीडियो रे आपण मानकु प्रदान करिबी। सेथिपई वीडियोटी को स्किप करंतु नाही। देखंतु जदि आमे मोटामोटी भाव में देखिबा तेबे 2025 रे आपणकर स्वास्थ्य टिके खराब रहुथला। आपणकर आर्थिक समस्या दे आपण गति करुथिले। आपणकर अर्थर बहुत आवश्यकता मध्य बढ़ी जाइतिला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण टिके सुझी पारु नथिले। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य नथिला। आपणकर अजथा चिंता बढ़िथिला, अजथा खर्च मध्य बढ़िथिला। समाज रे मान सम्मान हानि मध्य आपणकर घटुथिला। विद्यार्थी माने तो शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक समस्या देखुथिले एवं बहुत गुड़िए कन्या राशि व्यक्ति मानकर चाकरी चली जाइछि। वर्तमान चाकरी क्षेत्र में समस्या देखुचंती, अस्थिरता मध्य देखुचंती एवं बहुत गुड़िए कन्या राशि दंपति माने मध्य संतान को नहीं चिंतित अछंती। संतान प्राप्ति को नहीं मध्य चिंतित थिले किंतु देखंतु 2025 रे जेउ भली भाव में परिस्थिति आपणकर रहिथिला 2026 रे सेथिरे परिवर्तन आसीबो ना सेही भली परिस्थिति आपणकर रहिबो एही वीडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबा। किंतु आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानंतु आपणकर राशि लग्न नक्षत्र अनुसार एही 2026 रे कोन घटिबा पई जाउछि। किंतु वीडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करबा पई चाहूथिले वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर सहायता आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क किंबा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा।
ଏବଂ ଜାଣିବା ଏହି 2026ଟି ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହେଉଛି ରାଶି ଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲାକ, ଚତୁର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 2026 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନେଇ ଆସିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି 2026 ବର୍ଷରେ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହେଉ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଝଗଡ଼ା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏହିଭଳି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି 2026ରେ କିଭଳି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ନବମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତେଣୁକରି ଏହି 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଗତି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଏକାଦଶେ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭିଳାଷରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଜମି, ଭୂମି, ଯାନ ଯଦି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବି ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ସବୁପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମାଟି ଟିକେ ମଥାରେ ମାରି ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 2026 ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରା, ଫାଲ୍ଗୁନୀ, କନ୍ୟା ବା 12/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶରେ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଦଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 2026 ବର୍ଷଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର 2026 ବର୍ଷଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତରେ ରହୁଥିଲେ ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ବା 13/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି 2026 ବର୍ଷଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଂଶରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏହି 2026 ବର୍ଷରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଅର୍ଥରେ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜମି, ଭୂମି, ଯାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ
एबे आसंतु जानिबा चित्रा कन्या बा 14/6 कन्या राशि व्यक्तिविशेषंकर एही 2026 वर्षटी केमिति रहिबो। देखंतु एही व्यक्ति माने मंगल अंशरे बा मंगल महादशारे जन्मग्रहण करिथांती एवं एही 2026 वर्षटी एही व्यक्ति मानक पई टिके कष्टदायक रहिबो। विशेष भावरे तांको स्वास्थ्य रे टिके समस्या आपण देखिबे। अस्थिरे समस्या टिके बढ़ी पारे, सेति प्रति आपनको तो बहुत अधिक सतर्क रहिबाको पड़िबो। यातायात समय आपण टिके सचेतन रुहंतु, सावधान रुहंतु, नचेत आपणकर किछिटा हठात दुर्घटना छोट बड़ एक्सीडेंट मध्ये हेबार संभावनाटी देखा जाउछि। ता सहित आपण टिके मानसिक स्तर रे चिंताग्रस्त रहिबे, अस्थिरता रहिबे, आपणको संपर्क रे किछिटा मनमालिन्य मतभेद देखा देई पारे। एवं देखंतु जदि आपणको प्रेम संपर्क रे अछंती तेबे मध्ये आपणको संपर्क रे टिके सतर्क रहिले आपणको पई बहुत अधिक शुभदायक रहिबो। सबु परे देखंतु अशुभत्व को दूर करी शुभ शुभ फल वृद्धि पाई आपण प्रतिदिन ओम ब्रूंग बुधाय नम 108 थर पाठ करंतु। पक्षी को किछिटा खाद्य दियंतु एवं चेष्टा करंतु एकादशी व्रत रखिबा पाई। पीतल बासन रे जदि आपण भोजन करंती आपणक पई शुभदायक रहिबो। ता सहित छोट गरीब कन्या मानक जदि आपण पुस्तक दान करंती तेबे आपणकर भाग्यर बड़ परिवर्तन आसीबो। जदि आपणकर कन्या राशि होई थाए तेबे वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।